Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wisuda luring dan daring periode 3 tahun 2020, Surakarta, tanggal 27 Juni 2020, saya nyatakan dibuka. Ya, beginilah mengikuti wisuda daring di Universitas 11 Maret. Cukup dari rumah dan kita hanya menghadap laptop. Kemudian kita mengikuti secara khidmat semua acara wisuda dengan baik. Sudah hari ini, mudah-mudahan saudara sekalian sukses di dalam hidup. Tantangan kita masih banyak. Sekarang ini, saudara, saya berpesan kita harus menyesuaikan dengan cara hidup normal yang baru, yang disebut normal life. Itu apa? Normal life itu membuat kenormalan baru karena suasana pandemi COVID-19. Dulu normal baru itu, normal lama itu kalau saudara wisuda datang ke kampus beramai-ramai, berpelukan, diantar oleh keluarga, berfoto sambil berpelukan dengan teman-teman, sambil berteriak-teriak. Nah, sekarang ini contoh normal baru, wisudanya saja pakai virtual. Besok juga begitu, kalau saudara ingin menyesuaikan dengan suasana baru, misalnya kalau bepergian ya jaga jarak, kalau berkumpul dengan orang jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, gitu. Jangan suka berkerumun dan seterusnya dan seterusnya. Itulah normal baru di dalam kehidupan ini. Renidia Asyura Mutabi Dea Fakni, Magister Kesehatan Masyarakat. Eka Miftahul Jannah, Magister Kesehatan Masyarakat. Habib Bima Setiawan, Magister Sosial. Imro Atus Solihah, Magister Kesehatan Masyarakat. Sigit Permansyah, Magister Pendidikan. SR Paula Suwarni, Magister Sosial. Audiena Alfaiza, Magister Ekonomi. Isna Lutfa Haniati, Magister Pertanian. Aulia Prima Karisma Putra, Magister Pendidikan. Muhammad Nur Ihsan, Magister Ilmu Komunikasi. Nurmayanti, Magister Gizi. Esti Dwi Apurwanti, Magister Pertanian. Abdul Malik, Magister Pendidikan. Tiana Sari. Dr. Suwarno. Dr. Muhammad Mukroji,
Dr. Wahyuningsih, Dr. Nani Sutarni, Dr. Cepriati, Yudi Andrianing Tias, Magister Kesehatan Masyarakat, Husna Saima, Magister Sains, Bayu Putra Dewantara, Magister Kesehatan Masyarakat, Fitria Diah Ayu Pangerti, Magister Kesehatan Masyarakat, Firman Pardosi, Magister Kesehatan Masyarakat, Fitria Widianti, Magister Kesehatan Masyarakat, Eti Kuswandari, Magister Kesehatan Masyarakat, Karlinda, Magister Kesehatan Masyarakat, Manggala Sari Putri, Magister Biomedis, Yovita Eka Ratna Kumala, Magister Kesehatan Masyarakat, Rizka Amalia Dewi, Magister Kesehatan Masyarakat, Wahyu Hidayat, Magister Sosial, Dwito Rukumalasari, Magister Kesehatan Masyarakat, Anggi Putri Arya Gita, Magister Kesehatan Masyarakat, Anggi Resina Putri, Magister Kesehatan Masyarakat, Nadia Susanti, Magister Kesehatan Masyarakat, Nia Handayani, Magister Kesehatan Masyarakat, Renidia Asyura Mutabi Dia Fahmi, Magister Kesehatan Masyarakat, Eka Miftahul Jannah, Magister Kesehatan Masyarakat, Habib Bima Setiawan, Magister Sosial, Imro Atus Solihah, Magister Kesehatan Masyarakat, Sigit Permansyah, Magister Pendidikan, SR Paula Suwarni, Magister Sosial, Salma Audiena Alfaizah, Magister Ekonomi, Isna Lutfa Haniati, Magister Pertanian, Aulia Prima Karisma Putra, Magister Pendidikan, Muhammad Nur Ihsan, Magister Ilmu Komunikasi, Nurmayanti, Magister Gizi, Esti Dwi Apurwanti, Magister Pertanian, Abdul Malik, Magister Pendidikan, Siti Sahatul Fatimah, Magister Pertanian, Etika Kusumawarti, Magister Pendidikan, Aditya Bintang Aji, Magister Ilmu Komunikasi, Yeladis Nuring Alifa Gusta, Magister Administrasi Publik, Zaki Ismail Fahmi, Magister Pertanian, Sangkin Mundi Asri, Magister Pendidikan, Yesika Junita Sari, Magister Pendidikan, Kiat Sudrajat, Magister Kesehatan Masyarakat, Risa Rananda Saputri, Magister Ilmu Komunikasi, Anissa Oktaviani Sabrina, Magister Pendidikan, Tutut Nur Trias Wijayanti, Magister Ilmu Komunikasi, Adelinta Pristia Devi, Magister Ilmu Komunikasi, Wilda Zaki Alhamidi, Magister Linguistik, Nus Kairul Mugrib, Magister Linguistik, Alvirina Ardiastuti, Magister Hukum, Andika Trisna Putra, Magister Biomedis, Nurdin Arji Iskandar, Magister Biomedis, Yulinda Permatasari, Magister Ilmu Komunikasi, Wahyu Kusuma Wardani, Magister Biomedis, Dimas Muhammad Natsir, Magister Teknik, Aisyah Hafsyah Syafura LM, Magister Linguistik, Anissa Nurul Jannah, Magister Linguistik, Felix Brian Hari Eka Ristianto, Magister Linguistik, Alexander Dwi Agung Situmorang, Magister Hukum, Hodai Riyah, Magister Linguistik,
Laksmana Hidayatullah, Magister Biomedis. Himmatul Alia, Magister Pendidikan. Happy Maratul Mumtazah, Magister Pertanian. Anja Imelda Beta Ubud, Spesialis Dermatologi dan Venereologi. Rahma Tri Irfanti, Spesialis Dermatologi dan Venereologi. Evander Aulisius Raymond Desun, Spesialis Neurologi. Ira Ristina Wati, Spesialis Neurologi. Fitriarto Mahardika Wardana, Spesialis Obstetrik dan Ginekologi. Yohan Pamuji, Spesialis Obstetrik dan Ginekologi. Wisakti Berlian Besar, Spesialis Obstetrik dan Ginekologi. Novi Kurniasari, Spesialis Penyakit Dalam. Rosita Yanti, Spesialis Penyakit Dalam. Miftahul Zunaidi, Spesialis Anestesiologi. Inge Pramaratu, Spesialis Anestesiologi. Prima Artia Kurniawan, Spesialis Anestesiologi. Beata Nino, Sarjana Kedokteran. Sakifki Nur Arif, Sarjana Kedokteran. Nirmala Regita Adiati, Ahli Media Kesehatan. Ibnu Rohmadi, Sarjana Sastra. Anissa Mayasari, Sarjana Sastra. Hanisa Saputri, Sarjana Sastra. Muhammad Lutfi, Sarjana Sastra. Aldo Irawan, Sarjana Sastra. Dian Pangestika Mahmudia, Sarjana Sastra. Saptorini Listianisi, Sarjana Sastra. Regita Sekar Arum, Sarjana Sastra. Ruth Chris Natalia, Sarjana Sastra. Dimas Eri Sadewo, Sarjana Sastra. Danang Setiawan Purnomo, Sarjana Sastra. Elia Riza Devi Aulia Firdaus, Sarjana Sastra. Evi Baitur Rohmah, Sarjana Sastra. Cahyo Adi Nugroho, Sarjana Sastra. Theodorus Dias Raditya, Sarjana Sastra. Jeffrey Agustin, Sarjana Sastra. Muh Nahwan Nashiruddin, Sarjana Sastra. Sita Amanda Widanti, Ahli Media Linguistik. Famila Lintang Anggraini, Ahli Media Linguistik. Muhammad Edo Insyafi, Sarjana Seni. Armanda Satria Anjaswana, Sarjana Sosial. Karina Alfiani, Sarjana Sosial. Agam Nata Wijaya, Sarjana Ilmu Komunikasi. Isna Nur Insani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Irfiade Zarkasi Talatov, Sarjana Sosial. Aditya Yuda Rahmadi, Sarjana Sosial. Febrina Ayu Melati Sari, Sarjana Sosial. Ragil Diah Rubianti, Sarjana Sosial. Fakih Pramudito, Sarjana Ilmu Komunikasi. Dwiki Cahyani Era Risma Dewi, Ahli Media. Febrianti Budi Astuti, Ahli Media. Indri Cut Nazila, Ahli Media. Kenny Setiani, Ahli Media. Silvi Pramesti Dewi, Ahli Media. Armila Novilistiana, Sarjana Hukum. Adia Febri Lutfiana, Sarjana Hukum. Aditya Putra Setiawan, Sarjana Hukum. Elvira Elena Marsyaina Majid, Sarjana Hukum. Alia Fadila, Sarjana Hukum.
Alyamaya Konsa Rahayu, Sarjana Hukum. Anandita Reza Eka Putra, Sarjana Hukum. Anissa Febriani, Sarjana Hukum. Anissa Triastina, Sarjana Hukum. Anissa Astri Alifta, Sarjana Hukum. Anissa Putri, Sarjana Hukum. Atika Asa Pratiwi, Sarjana Hukum. Ayuta Puspa Citra Zuama, Sarjana Hukum. Aziz Nandana Sumarno, Sarjana Hukum. Bartolomeus Rian Putranto, Sarjana Hukum. Cindy Amalia Sari, Sarjana Hukum. Dinda Berliana Kusuma Wardani, Sarjana Hukum. Elinda Nurhidayah, Sarjana Hukum. Eric Clark Sianipa, Sarjana Hukum. Fatahila Trisusanti, Sarjana Hukum. Firara Disas Prabawati, Sarjana Hukum. Gatut Adi Suwandaru, Sarjana Hukum. Gaida Safira, Sarjana Hukum. Kina Maharani Putri, Sarjana Hukum. Kita Pradina, Sarjana Hukum. Harimas Cita Sasvi, Sarjana Hukum. Hastu Mega Primasto, Sarjana Hukum. Laras Iga Mawarni, Sarjana Hukum. Lidvina Tessa Kurnia Prihantiwi, Sarjana Hukum. Luh Putu Rosista Dewiyanti, Sarjana Hukum. Lutfia, Sarjana Hukum. Mirnawati, Sarjana Hukum. Muhammad Fauji, Sarjana Hukum. Muhammad Fasa Abian Naufal, Sarjana Hukum. Mustika Niabuana, Sarjana Hukum. Nabilah Wahyuningtyas, Sarjana Hukum. Nada Rizky Umi Nasecah, Sarjana Hukum. Nadia Dea Fristianti, Sarjana Hukum. Naim Fajarul Husna, Sarjana Hukum. Nur Muhammad Khairul Safi'i, Sarjana Hukum. Puspita Rizka Riyandita, Sarjana Hukum. Raker Lukiana Putri, Sarjana Hukum. Restiani, Sarjana Hukum. Revania Nadira Putri, Sarjana Hukum. Rizal Irfan Amin, Sarjana Hukum. Roshida Wongso Suratna, Sarjana Hukum. Cynthia Julfa Septiningrum, Sarjana Hukum. Cynthia Puki Octavia, Sarjana Hukum. Sofia Yuni Puspita, Sarjana Hukum. Fanny Oviana Suara, Sarjana Hukum. Tidak Aratus, Sarjana Hukum. Wildan Tantowi, Sarjana Hukum. Wisnu Aji Suryo Saputro, Sarjana Hukum. Wiwin Indriani, Sarjana Hukum. Yemima Dian Indra Hartanti, Sarjana Hukum. Yonatan Aryadi Wicaksana, Sarjana Hukum. Yunan Wibi Guntoro, Sarjana Hukum. Indirwan, Sarjana Hukum. Ade Nur Aziza Budi Aryanti, Sarjana Ekonomi. Ariska Damayanti, Sarjana Ekonomi. Michela Fasti Paramita, Sarjana Ekonomi. Rebecca Cindy Sartika, Sarjana Ekonomi. Murtiana Shoima, Sarjana Manajemen. Ratna Widyaswara, Sarjana Manajemen.
Yohanes Kristianto, Sarjana Manajemen. Aji Wisnutomo, Sarjana Manajemen. Dian Nisa Utami, Sarjana Manajemen. Muhammad Anggit Indra Saputra, Sarjana Manajemen. Siti Zaina Noviana, Sarjana Manajemen. Ahmed Tasliev, Sarjana Manajemen. Hanif Muhammad Riefki, Sarjana Manajemen. Naftali Ananta, Sarjana Manajemen. Sandia Widyadari Wimala Cisya, Sarjana Manajemen. Tau Ziang, Sarjana Manajemen. Timotius Radika, Sarjana Manajemen. Rakoto Ariswa Mami Niaina Heritiana Sedera, Sarjana Manajemen. Reynor Darnadia, Sarjana Akuntansi. Abdurrahman Saki Mustafa, Sarjana Akuntansi. Kingkin Kurnia Trio Satria, Sarjana Akuntansi. Ozitri Alfiani Rahayu, Sarjana Akuntansi. Tri Setianto Nugroho, Sarjana Akuntansi. Adi Setia Nugraha, Sarjana Manajemen. Putra Dimas Riyadi, Sarjana Manajemen. Sylvester Axeldio Laksmana, Sarjana Manajemen. Afif Mustafa, Sarjana Akuntansi. Ana Fitrotunisa, Sarjana Pertanian. Cador Sultoni, Sarjana Peternakan. Onki Magadon, Sarjana Peternakan. Pratika Ersa Mayori, Sarjana Peternakan. Zamzam Rizky Hamdani, Sarjana Peternakan. Cindy Arifatul Ulia, Sarjana Pertanian. Bimo Satrio Putrato, Sarjana Pertanian. Asih Susilowati, Sarjana Pertanian. Muhammad Faris Yoga Pranata, Sarjana Pertanian. Adinda Eli Isnaini, Sarjana Pertanian. Bayu Panggi Saputro, Sarjana Pertanian. Jamiatun, Sarjana Pertanian. Vela Anggita Sari, Sarjana Pertanian. Astriani Komara, Sarjana Teknologi Pangan. Dea Widya Astuti, Sarjana Teknologi Pangan. Desi Puspita Sari, Ahli Media Pertanian. Dina Fajriati, Ahli Media Pertanian. Agung Nugroho, Ahli Media Pertanian. Arinta Dewi Elvana, Ahli Media Pertanian. Frans Tim Gunawan Tobing, Sarjana Teknik. Petrus Benardianto, Sarjana Teknik. Argaseta Asmara Sakti, Sarjana Teknik. Adika Kurnia Putra, Sarjana Teknik. Ahmad Fauzan Priyambada, Sarjana Teknik. Fahmi Imanullah, Sarjana Teknik. Hanif Rinaldi, Sarjana Teknik. Rafid Zulfiadi, Sarjana Teknik. Rehan Triwibowo, Sarjana Teknik. Maulana Ahmad Fajri, Sarjana Teknik. Muhammad Hakim Adiguna, Sarjana Teknik. 2020 ditutup oleh Rektor. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, wisuda luring dan daring periode 3 tahun 2020 Universitas 11 Maret Surakarta 27 Juni 2020 saya nyatakan ditutup.
bersatu abadi nan jaya. Indonesia sejahtera. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara wisuda lurik dan daring periode 3 Universitas